full video highlights sa mga batang mamaw. Lorenzo Incorporado, 12 years old from Barangay Inayawan, versus James Adrian Ocon, 11 years old from Barangay Dulho Fatima. Tara panoorin natin ang kanilang mga magagandang galaw. Siguradong may potensyal itong mga batang to at makikita naman sa kanilang mga galawan. Pera. No. Tribulo na trick. Ora trick. Gahi. Ginawa sabi. Gusto mo go. Uno, dos. Ora trick. Ana. Tres, uno. Hoy. Dos, tres. Good. No! Goles, tres. Cuatro, tres. Goles, cuatro. Ball one. Ayun, nasisigag pa sila bang. Goles, 5. Ball one. Sai 5. Ball one.
Kadlok, where's the look? Itri. Oh, Itri. Go. Kichan. Relax, relax. Magudre. Overtake. Uy! Ay, nagiinis. John Patricia. Goles, size. Pre, napay kinintos ko no, pre. Sugura. Pila score, goles sa. Padirun ro ko. Ball one. Ayo sayangin mula po. No. What's in the? Ay daog. Bilang. Ball one. Two fouls. Goles, City. Diskarte. Kailan man mamen? 12. Diskarte ni Batang Kali. Trick. Counted. Two fouls. Goles. 8. Mula. Sora.
Sige, Gi, pagdawan-dawan dia. dito ka sila. Oh, Paulo. Oh, ya, ada. No. Labaw siya. Paluan. Two fouls. Iguales, 9. Jace, 9. Giikap niya tol. Good. Good. Foul. Two fouls. Sila tanan. Remso ko na ako? Hindi ako sa kadugo. Goda. Oh, Magosi. Dribble baru. Two fouls. Chay! Hey, guys, please. Paluan. Two fouls. Dribble dan. Paluan.
Paul. Ano yan, ano?